একটা কমিউনিকেশন যে প্র্যাকটিস করে আর একটা কমিউনিকেশন সেটা মাথার কেন থেকে এটা কিন্তু করার কারণ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার তারা মাইনরিটি বলে এত মাথা চাপাচ্ছে, ন্যাচারালি মেজরিটির মধ্যে একটা রিয়াকশন, এবং সেই রিয়াকশনের অ্যাডভান্টেজটা বিজেপি নিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে এই দুটো ফোর্সের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস শুরু করছে, অর্থাৎ টাফ আমরা চেষ্টা করছি। তো আমাদের সাংগঠনিক দিক হচ্ছে ক্ষমতা এখনো আমরা তৈরি করতে পারিনি, আমরা চেষ্টা করবো সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং আমরা তো অলওয়েজ সেকুলার, আমরা সেকুলার পার্টি আমাদের শুধু যারা আসবে ওয়েলকাম। সেকুলার কিনা আগে সেটা প্রমাণ মুয়াজ্জেম নিজেদের ভাতা দিয়ে সেকুলার হওয়া যায়। তাহলে একটা কমিউনিটিকে যদি তুমি এনকারেজ করো তাহলে অন্য কমিউনিটি তো রিজার্ভ হবে, এবং কমিউনিটির জন্ম তো এখানে যেখানে যে মুসলিম কমিউনিটি বা হিন্দু কমিউনিটি, কংগ্রেস ফাইটিং ইজ বোথ দ্য কমিউনিটি। রাইটের সরকার যদি একটা কমিউনিটি সাপোর্ট করে তা আদার কমিউনিটির মধ্যে ডিমান্ড পারবে, তারা ইউনাইটেড হবে, এবং সেটাই হচ্ছে। लेकिन उससे लगता है तो पॉजिटिव रहा, इसलिए कि वो ये बता रहे हैं कि अभी हम ज़्यादा दिन नहीं हुआ हमने कुर्सी संभाली है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम है और माइनॉरिटीज़ जो मौजूदा हुकूमत से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये हमें मालूम है और हम माइनॉरिटीज़ के साथ हैं, ऑल इंडिया बेसिस पे भी और वेस्ट बंगाल में भी। इसलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे साथ वो साथ दें ताकि हमारे अंदर जो कमजोरी है वो मजबूती में बदल जाए। एक तो ये बात हुई, और हम लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट ये हुआ है कि आप यहाँ की जो पार्टीज हैं, जो सेकुलर पार्टीज हैं, उनके साथ आपका अलायंस हो, अंडरस्टैंडिंग हो या एडजस्टमेंट हो, इसकी कोशिश आपकी तरफ से होना चाहिए ताकि हम लोग भी सेटिस्फाइड हों कि कम्युनल फोर्सेस को सही तरीके से डिफीट किया जा सकता है।